Waangalizi watukufu wa RTMC na SMC, assalamu alaikum. Nundi bahati ulahiki arma iplato ya RTMC ntikada handani walitikada David ama inumara handani ranzi ya uzuliwa harma zidamana za waziri wa hizi habari za mwanzi harma ya serikali ya Mustafa Sechek. Bwana Metra Sedelari forono suka jana wafanya pondio press ya kapresi ya ujaukubali zile dhamaneka hukanizo harma kiasi takriban mwaha kamil haukaya zinu hantiwa ranzile 26 Mei 2021 aljunda hao tarehe jana wakafanya ponde press ikade tarehe 8 ya mwezi wa juin mahazuzili wa 22 declaration aweno tini tolo tarehe mfukare ya mwezi wa juin Sedelari hukubali hamaste ila notikando ya tolo shahadani tikanza wakumuru wajue maana kujizibili hakuyu harma ye ponde press ya jana de sababu nuzulu yakosibabisha uziliwa harma dhamana za wazinu harma e gouvernement ya Mustafa Sechek mara sababu zanzi harma assalamu alaikum marhaba menji ho ni kai furso ya ukanreje harma suala muhimu au kayanga rijo kensia hatu banu ya honda ngi harma tabu ngabombo na zandisi warlo na maha miraru anonsu ya hanza oziro ulo masiwani no dhuluma ulo masiwani no fujari ulo masiwani no mavutoma ulo komor ukaze kifu wa komori ngwa tabi hao tsena ngwa tabi hao etoma ya hao ngiona Mungu nasi hususani sirulo bonze donc kabati sababu en tout cas mbabinjo hambi wa komori kabati umani wa hangu na mzee wa hatu Mustafa Said Sheikh Yaldi Darus kabati umani wa hatu Swahili chacun de hedi wandu jo karma bwana wandu wa unukambe singa botaratibu ikao ketsulolana ili ya upermete wandu wa tenye ye objectif ezanziwa arme barua ndukaya besentushinda na ka présent kabati disponibilité amande hele disponibilité ya ka umandoni iyo dizo zanziwa arme barua nabo izokoli kabati disponibilité amande yakaya haukaya wakati randiseze mbwana zinu sika ufikiru kangejo mkinishia haini mru ya jitoleye sika ufikiri ukaya wanunga dispose ya ufanya sacrifice ntibano na hamba kama kadhange na lawama nizo pia ntibano ya hukumu mru tuka yonzi shami mwanadamu ngamine maboto ya hangu ngabwe jitihadi yangu tena moment c'est jundu kanga mi hamiche byo na bekati jundu hamiche ya hanza nyibadie bwana ya serikali inusishama sha serikali halafu wa komori ye matso ya hao etoma ya hao ngiyo harmweze bwana rendo nizo halafu besei kamuhimu ya ukaya wake mbadilisho ili wakati ule wandota na bayu kangela limu haini mru ya rumishi hekiasa joshinda donc mamfikiru kayende sababu nabozo kweli michono kaya uli okaya nji hunde hamichi hanza nibalie jahazi nkuu hamande serikali ikao inti serikali londanisha serikali yolobonze yanzo sorafa nyingi yanzo misafara mingi ya ilona risk zinji tsela puisque ça ils ont gardé monde wa hinti ino serikali kaongi ona mihori ino serikali ilona mawaziri ino serikali ilona president ino serikali yanzo yishitaki nganzo yende atsaye haki hao wakumori yonkanzo chida nyinji nganzo chida nyinji halafu tsendetsi tanabai tsiono kazen chida hizo sina mshinda hamiche ni balezi mbwana hizo inamna sisi rafikiri shabunga bona mnanyirwachi ya ubaleze mbwana hizo donc yode manekao minja ona hata uziro wala njazirenga na umani efeti ya ukaya nsi harmweze taratibu zinu shabu ketsone so kazi la jitihadi na kanizo nana ula mtoleyo ikao Mwenyezi Mungu waende ujuo yende ulo shahidi wa hangu ngizo ngarendo nizo shaba sangarendo latsa taratibu nyindwaji ilirishinde zembwana zinu rizi wasulishi mwana matajini wanusi wandwa siasa mndwa siasa nde uluna mpezwa matso enamne dunia maudi akawla dimoikai yoni namna mndwa siasa tsindo la wangalie zilo leo shimndwa siasa ngulindo ya juwe mahashirini
na mitsano ijao ekomoringa juka ukana mnachi ye mahamengo miraru ijao mahamengo mitsano ijao ekomoringa juka ukana suro ahindi wala wanari wazaya wabasa ingo juka uka wanadamu hindi ilimu juka ukani odai donc yo kila limu rohunde taratibu wanrohunde mahala ya uzifikiria donc azali tsoinge na pouvoir ikausisi carte d'accord union en 2019 hambange na manda ya mahamitsano 2019 semana metrani japando haye ezinga salma harma ho mbuzuli wa harma ye gouvernement Mustafa dalino kayaborelewa mana katironi awende s'inverse yokaya huziliwa harma hutolado manazino ha indisponibilité yokakuti karibuna na nyuho harma zao na Komoro wenji lukweli wanongoro ngoza Komori ukofanya zinu wa Komori chache barukadha hudu wakawona kuyeshi hudu sukwa jana ujuzinga satakaibu ndio afanya mfumo ufanya bila yani familia yao ya kipolitiki huonesa imisafara wafanya ila kuja kufanya bila ya misafara wakafanya partirija jadhamana wakanizu atake dhamana waziri za misafara mengo mine na mfukari 47 voyages uzambano ikao en détail ikao kozifanya hafa propre chati budget yehe gouvernement Mustafa Sejek hudu zamba ka hela ulokwa waziri za bonze we hati sejimbili Genève andima Bamako tuna kibisha katilo mzanai yesiege ya Genève ikafanya mezimine ukaulibelu wa yeyo amapesa za sima pesa yehe yezi ya Mustafa ya Genève honanwele wanaiho we SG ngendele yao zonti pia zinu wambao leo ka hazikuja kufanya kutimana harma wao ukubali sirongoyo aulini pambula kavamba ilioneswa Komori au kwa Komori ngonao kwatu amine zanziwa hadi maana kusema swala yokezanziwa katu amine ukaya yemanevu mulwao yodikweli ezinu ila hazuzifanywa bonze wakaunjia mahala pia uzingamanya zali ze plente wazifanya misafara ani ambeza kula Komori pana Sedari par rapport aux Andiwa. Non, les Andiwa yabo mafikiru kaka armwe baro ila kabati unafiki wala kabati ndabu e barua yamba ukayanga bo kabati disponibilité nja afanya prévu ya disponibilité banu mwanada mudu hambeza sabuzi baishe kazo na nyongo izoko elinga sina mizi ntsurenga funfu. D'accord. Voilà, ntsurenga funfu. Afaso ka okumorole okabo afaso ka ya husimbuha ku jutola haku zimalize ndezinji kabatira connaissement harma ye gouvernement uyo au kabatsu sedia waho ujivuruma binti fali kinungo turaji za kisiasa badala ya gouvernement. Tsuka yani tsuka kabatira reconnaissance puisque zinumnu ka tsu demander reconnaissance. Nina ma hantu mshirina mingavi ngasharmo zimbara zinu zinumnu ka tsufanya yani kwa mdai sino tukarantsira nzihali puisque japaro ni kwa mdai zinu kartufanya wando arenga armo micro la mekanga rifanya ndongo zinu karzifanya puisque rihanzuka ngela vimu rizifanye yundi mana ya parti politique banoshi hatu mro hanzuka parti politique mro siasa ndo laulo armo hizi no mro siasa ndo ulona fikira uwanonizo ufungwa sababu ndizo ulapiziwa hasibabu ndeze fikira za ngurendo atihindu hasibabu ndeze fikira za yundi namna ya mro siasa alafu kale maudu hende uniko avamana zila yala mahadisi mando ajipiske do wanange jwenda zihaziwa kanizo ngajwenda zazo ekawe député wa kaonga ma député ekawe waziri wa kaonga ma waziri walo kumulata kada joshinda ri wawazi kabati mru waono wenji wenzao ni mru nangari mru msheno wana pisiko ati arma hizi donc wao ndo siasa ngabutsa wao wo ndo siasa chikanga voti wafanye meeting wandahanzuka wala ndo siasa no mro siasa ndio usimbu utasi wojioni uhuzwe shahi urumie shahi hasibabu ndeze fikira ufungwa hasibabu ndeze fikira mamjo subuti na mbeka avasa par rapport ne problème l'union ikando hanzareta he ndo siasa wakwedi wonsi jungwa washashi Komori ngo washashi haukaini mnungu tsungu kanti ntswanza nsibu ntswanza nrumie mali l'union ntswanza nifungwa ntswanza ndongo ntsichorongozwa nayi ntswanza nifanye mandamano ntsichofungwa nsujenda tsifanya gardavi yo namno wenji waliyo nwazi wa hatu wakabo zi Mustafa ngari ujua o tarehe yale
sababu ngalijua oze Said Hassan marehemu Said Hassan ze marehemu Dr. Mutari na wao pia watendewe zao wala wakaondoa siasa wakahuza mbabi wakanyo no nsi kenedzina donc abo manzo na bikaya harmo gouvernement tizaba nunja tsamba ka écouter ya moment c'est des rumia wanama watsanga tsabantu ngo bantu watsanga bawo wandi no rumia ta bon ngwela noche kabati hata ba eretsuko kahalinu hatandi kabati mpezwa matsomrwaji kabati taratibu nyirwaji woitsoi hakaza mwendo afanye 2019 ndo kwaja kwa minu kwa mjuka zaidi so ya tawa sangu ji prepare zena 2024 ya bonga rekonti unamnaje kabati fikira ebanu kabati mkonti kabati taratibu ya mpuike buralonio jufikira ikawa ndo siasa ngira dimwa fikiri nizopi donc ika haki ya ukaya juzi ya kwa kumuri piskizo anu bazaba hote na wakumuri kwambuka ndo siasa kwa tufanya ndongo waro siasa kwa tufanya ndongo watukansiba ngonzo wari rumie jana jao no ika muhimu ya ukepartirija waji wafanye bila ya hao c'était tout à fait normal il a des objectifs ya hebila rafanya juzi bon à la fois fanywa barua ya roha juzi besele mfumra roha mfumne ikaujambe kansina zidhamana baringa mwe indisponible nizopi bonga bondo itafsiru namna nyurwaji mais ils ont johama ndoka izo kweli emizi abira yino njaka urenga fungu puisque njaka uona kanga bo progrès d'accord voilà njaka uona kanga bo progrès donc ngelavimu yode la mrasia se ka uona kango lo bahano ngabo blocage katswa mko tushinda waendelea usoni ngazo hunde taratibu ya uka izo na tuziparisa harmo gouvernement auna tushina nazitekeleza harmo gouvernement ngejumkinisha nizipariso konze baraba shanda linutse na ye enote hotolo hujuliziwa kablia kimastehi la maana wakanizo jiprepare au razana ngo pia wakanizo za kiserikali hujuliziwa au tsoka hamadu watangazaji awarewaze yenoti rijulize hujoi parasar mazerezo non nsina ujibule swala hilo ilitio jaizalisa mamfikiro kaizo tindeza zilo muhimu harma zinu shakima stehi ili ondoju parce que razembi banonga nganyibanu hawanezi zaleze biyafanyao abola vimazembitse na zijirio ani kemsomo harma wajao rewalo banu wakubel kwa fanya nai warekebeshe maulu tena awaja tena na utahasaba hili zabira parce que yulo wenji wa komori wa lo harma bananyu yinu no watiyo wasante ukaya hama babiri maladresse ukaya hama kujuliziwa shababu loko mrojo ekwelo julizo zongo mimi amjora bezelongo nabon tuzamba ame ho insiste ni jibule swala nonje kanza ni jibule swala itjo jaizalisa no gutazira ikawa kumuri kwa tuzilinda nizo njajuliziwa tsikauzijuwa 10h30 za masihu journaliste Ortega pour dire Ortega ni para akautsahe reaction yangu habari ngwanzo baraitermia ivumbwa ni ngwanzo yani nimnike exclusivité voilà réaction exclusive ka 10h30 za masihu sabeza jiri hindi undo katika uniweshea ye document e barua njeni some tsamba tafadhali mwana mambe simujonda exclusivité nyiro ajisha inu ketia kamrato exclusivité puisqu'ils ont nasoma bano nsujwa inu ilanda hubi donc tafadhali kensa tamauri rijue hawe namna hiyo ni tunde barua inu nizopia na donc Ortega ni akaunjuliza masihu ya juzi ye barua shamimi njazirenga na umani puisque yoketi muhimu nezo domana wa komori wa linda unizo beshe kazi vire hadi franchement mami ne mastey hangu so ni mzee wa hatu donc minja zirenga na umani puisque ilo muhimu tsilami sheilo muhimu de ntia hatu dezembwana nziro zirilinda o ruendo nizo mamfikiro kayonde ilo muhimu yoni manaikao ikande mzee wa hatu Mustafa na haini dhamana itsoka yonsi eka ono kangami o kanrumwa tione ko uruma wongu jo faidisha ntia hatu minga mi disponible mile njo tunda nangalie puisque tisomozi nji tirambushihana na mirongozi minji yani tinji ya harmwa likolie maha mjosutina beke maha mfukare ya bira randize votiza 2016 puisque zalisa biswala 2016 randi 2016 atarejeru monde 2022 tinji ya likoli zinji tisomo zinji donc ngami disponible e kazi pasa e komori wala e kazi husianenti hatu mitudo lina mruyani foirier au mitudo ta protocole
minoto vunzemi wangu njie na mbekanga mina fungutsali n'upande mwana la hensi hatu donc ukabati mushikilo pande huo kabati mushikilo upande wosha we mwanadamu ukafanya zango pia huwa Komori shehili kundi za jiri wa kozi Paris semana tabu sirele wa Europa ara shika masi kujajibu ani kajotabisha hazila juhudi wakafanya ukaya ejezaweza kujiri ni mana nyoho waziri au ni mana nyoho waki wanzani harmozi hazila mana hizo nzima tofushi yazo shake uko uzirenga usulima watangazaji ani kidada wapi skonfigure ko wenji ko taka usijua ewa initola wa rais Juba inamna naishia na nusu hao wanipara bisinga wanipara wenji ko taka usijua bon voilà donc ya bon fikira katiji bwar mo le swala hilo shamzireje baishika kwelingi la limike msomo maboto yao yo mkinishi hasi wanadamu mrujo we wa mrujo fikiru kama fanya ndongo alafu msizo mrata na bayo kafanya ndongo shayilo muhimu doka mru yarambushihane kaizo nafanya kile kala dimonifanya nizo pia mimi upande wangu ilo muhimu franchement maman investisse haku ça a toujours été le cas upande wa Hensi nizo pia yo ketim ju mwa heze mbwana mwana matajiri ya mjongambia wana matsaongo mazahidi tifanya sacrifices zinji jeli ko haini mro afanye nsi atu sacrifice mitifanya sacrifices zinji ekado upande wa nono puisque mina ganta lo armo le pajala mondo mshe wangu tifanya sacrifice ya nono tifanya sacrifice ya famille tifanya sacrifice ya hazi asbabu densi ya hatu donc unjaje ufanya ze sacrifices hizo njeni renge mnanongo mtinti tola ni ke daraja ya ikaonge jo ndanganya ni zoni ona umasula hane faida hensi ya hatu amati zona amba armema randi 2016 atarjeri hunde yo 2016 jusqu'à 2020 yo mahamine atarjeri hunde yo mahasita amfikirika de hadi au ndali armema hasita ya bira tisomo no zinji franchement tisomo no zinji donc ngami tayari ya urumishia hensi ya hatu shamfikiru kamina experience tiundu experience ya wanadamu amrambushihano ni wanadamu namna hayo otanga mi disponible ya urumishiha ensi ya hatu shabasa mfikiruka embabi ntinti Mwenyezi Mungu arikusudia ngarjo juwe namna joka urumia ukando upando heze mvune experience ya hatu yode bana ikao mimi amjo na minu wanama ngarenga ozedo manaza hatu a partir ya leo ngarendora rememi wangu ya huwa Komori ngarendo harme mabango ya huwa Komori rinjuma bani hao riwambia ukaya na mjuhe bakeja kaula vimwensi ile dunia ihise e Komori izidukane suro ambilo niyo ngabo namna nyindwaji ya unikenti hatu suro nyindwaji na taratibu ya politiki joka tofauti ni orienshi onizo donc mamfikiro kayo de responsabilité mimi l'union puisque tika candidat harma voti za urais si hundu voti za urais wa Komori ngwana ushahidi wa hazo urais wa chesi wa shangazija si hundu tsende harma voti en tant que vice-président wa Fazwili rihundu na mina Fazwili tsende harma voti en 2016 rikama candidat Shirina Watano tija Watano harma ma candidat Shirina Watano tija Watano eze voti za juzi sa jokabala 2019 wafanyishira voti ya urhafu mamfikiruka ya tijokati wanando donc ya pama nzuna beka ya zedo mana hizo pia ngazinika ufurso ya ukandongole Komori watina ukaya nlembele piho la mtu maraba menji doka ndo bano mimi na kanzadi wansu namna yoba ngawona zionchida na experience ya wanimba anaba tunako la piho la mtu ngo jipango ndo aba mana uzamba jana harmo ko ponde presi yao ulizamba bya bila yao akaba hangu bali yo ifami yao ya kipolitiki ya rija mwani bana kontrozali ni maisha maziro armensi iwana nyuho kawe na wajana kabla mjo kabjar harmo tartibu ya gouvernement ino front commun les appels ngobo mwango kanti no fanya baadhi bazima au ngo tubale famia ho leo imbana yao wani famia ho ni ezi azali
no inoti bwana ya embwana ya wana ni ziaza linsi na ushindo ibala hamichi donc abonga bo marengo ya siasa ngarjunda ya bosonsi au kanga bo objectif ilo clair ya utoa azali ya mpwe kiburu ya l'union tena e partirija wajitayarishe na haini voti johuja wakepreza puisque wanu parti politique ya utsaezi donc singarjitayarisha ho mengoni 2024 ayo ya azali bon voilà yo ya azali ikangefanyiwa ho yelo johenda nene famia shani kamna henda bon écoute ramba yo ya azali donc yo ti hatu 2024 bon donc sisi zembwana rendo nizo basabwa ke usalama umasiwani donc ngaranzao rifanyeze taratibu za lavimu ritsahema leader politiki wa heti wakaya no atsuparukaya no wadio walo harma zembwana za siasa riwa tafadhali ritsahuwazi wa hatu ritsahema fundi waombelenzi ila dua baiziri hunda uzila kajajabure ritsanganyihane wahundihe usalama wahundihe mkonsi na mpezo wa matso wa nyumeni wa hensi alafu yo ndi juja izalise dati ya voti wakatuleke dati yo ija la dimeri ija wajitange wajitayarisha singa si parti politique donc ikaonwa parti politique wankodoona hayo amekangwa tsahuwezi donc yo ndi manara ka ufanye parti hatu ilize fikira za hatu zihunde mvu donc ngarjo fanya umwizi ujao ngarombo mungurikene mkonsi ngarjitayarisha rijo ifanya hunu pari umwizi ujao wakatuleka mkonsi wo pari hani ha umwizi ujao pari ngarjo lekeza edati ya he kongre ya hatu ya he parti rijo ifanya rahoma hunu jaisa ngarombo mungwe kongre ya hatu ndra ifanye komori ngarombo ndra ifanye kongre ya hatu komori shakabli yabo ngasina mkonsi ngojo sa komora nazalingarma rais wema siwa actually rabaka rjo fanya kongre komori kartujo namna rjo fanya shange jo fanya komori kartujo forme à distance voilà kartujo mais bon ngarjo fanya kongre ngarjo one hawe namna jo kaya bon kartujo ngarjo handa o komori jawna jaw shange zo jo ngarjo fanya kongre ya hatu bon kartujo wes jo bira banao en tout cas rjo ba mungu mo hawnu tivire rae partiri jare ja fanya kongre ya hatu donc en entendant ngiladi muri fanya siasa nyawe siasa ranzori fanya tukaola mwiji jaona jao no kartia ngari joka ya banu rizambao e komor telekomu isailala karna ujabam jana beka shehani dia ilaza puisque shehani haja ujuzi haja hérité situation ya kana ma directeur wa kabo handani e hydrocarburi isailala unikoru ado sisi ngari jowe taratibu ngarjozi rejei zenya katizi jao au karizi tanziani ngarijoke famia zali de famia wa créer société zinji zilobonze entsohole jao komori la ketsuhulwa directement au sonimweze usine shangabo société ikao ngendo ya hule ije huziliza onikor omwenje ndi hadi ayema mafura ndi hadi nana ndogo zinji za Comores Telecom également zengo hizo ngasijuma ufanya hazi irijue enamna zimkinishi hao eze societe zinuzando maraba metra fikira yo jani boyo jo jan pango special jo para partidija je falikizanyu shahakalima la miso makalma hindi jombia onrikao waka adere ze fikira za metrarifo harma wizara kanio ezembela kozifanya hujua wonezila kinishazo tabisha kinishawazi tulmani kabisa uko zijua kujawambia makalma hindi li zinu ila spiro ibala banaba ukaya patike namna yomenya memsi zibiri nai shango tsa usalama na roke batima mbadendele makalma hindi jako tekeleza aruka ukawamini za fikira zao na zibana zao harma iposto akanio lo watolo na hilikonde yafanshi no batike hata mushikili upande hao puisque kabati umano upande hatu izo kartu zamba kangaranzori bayendongo shangari zambao puisque izo dizo si serize fikirio bozo mkinisha mrambe nongo yafanye kinyume yazo meminga mitayari haini ujoka harengeze to manazino na kanizo ikao no kama nzo fikira wa miju awono kamdushina ni mombise kabata mushkilo upande hangu ngojina pasi ndo service kuna koparo mjo fanya kabati mushkili alafu izo ndeza handani
izabili amfikiri kaizo ngizo muhimu lokaya zedomana na kanizo tsikanizo ono ya he gouvernement shaize domana za ushaishi harmonize ntiza he dunia ezibira ukomori amwendonizo na wakomori ngwajozi jua bisinga mina misafara mingi na iprograme yonge tsungo henda amuibaliwa amade hedi na kaufanya zila na kanizo shabano ibadili hao hindi walatika na koti jeu so leonga mina koti la bile sabungo shabwe torabundi ya ila uyo itorabundi uyo shala koti la bile jewa kalirumia harmaula ubwaseji bamako he titrio ese jiongo lo baye ango lo garde hele koti la bile non et siège ya Bamako ngio yabo haukaila ikaubula sababu mbwana zimbwana kaja kaza kifu ne titre titre ngio yabo e waziri joka hanza mjo mmete en contact no andwalo ne siège kapati mushkili puisque vanu tsabadi zimbwana d'accord puisque vanunga la dimondo elewe no zimbwana zinu karsuwani ya mru beminja kaunji armo serikali la wala nja tsangi ya serikali la ihanzwanziani rihensi ufaume shabala rikau hansi ngare isar mambwana ya wana na ezi donc abaze bwana kaja kaza kifu ngari jipreparo rede Washington na weziribe haunde zembwana zinu zabonesa azali izo yafanyao azali hahulu en 2016 août 2016 hahulu groupe ya serikali ya Komori ya azali wa commandé groupe électrogène enusu iliwa zenusu zembili ziliwa ngabo nzima yatsuliwa emwinyo atabasa 2016 atabasa ngutsungolinda yaliwa na pesa donc ngela vimu zinu banque mondiale wabayawe matso wanikao azalie mapesa nganzorendera wambioka evanu zinu zijaje yabonso kovumbwa hizo wasi nane zazinzo voilà bayi donc amonzona mekazi hazizo ngarendo nizo maraba donc yaboke jatsoko ulinda nso badie le gauni je wawele kotije una kanilo ngenju jo baleze ngo puisque tsambaka ya banu inu torabu inu ngoma iremo mrujo changer gauni wala je comme mrujo changer koti nizopia shelo muhimu ndo kaya objectif ngio nzima izo za tsumkinishiha wakati rakawazima harmo gouvernement zumkinishiha et complémentarité yo puisque voilà il a complémentarité ijumkinisha okay complémentarité yundie watsina ukanga mi uhari maraba voilà. Hafubi zima lobaye mpango watu mahawaka mili wa waziri upano labaha tantakia waziri ukansema hadisi face physiquement wena président Mustafa Sechek akunyonde bati yo mahawaka mili wazi physiquement c'est impossible puisque kati huno faransa kauro hamsafara mengumina mfukara wa kauro akunyonde bati onde hokondo akayema kanza hadisi nenda hiyo ngasina mwanja onda bati nenda Dar es Salaam maramenji metra kubajuma yo RTMC maraba tukufu. Assalamu alaikum.